Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble l'évangile selon Saint Luc, dans lequel on entend ce qu'on appelle un nouveau commandement. Le commandement du nouvel homme, le commandement de la nouvelle créature. Ce qui vraiment nous distingue, les chrétiens, dans la société. Quand le Christ nous apprend d'aimer nos ennemis. C'est vraiment le commandement, ce qu'on appelle le commandement du second mille. Vous savez, dans le sermon du Christ sur la montagne, il a commencé en disant « Vous avez appris, mais moi je vous apprends. Vous avez appris qu'il y a été œil pour œil et dent pour dent. Mais si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2. Si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2. » C'était en fait une loi dans l'Empire romain que tout soldat dans un pays occupé avait le droit d'obliger un quelque citoyen à l'accompagner sur une distance d'1 000. 1 000, c'est à peu près 1,5 km. C'est quand même une grande distance. En portant aussi son bagage. Il avait l'obligation de porter son bagage sur une distance d'1,5 km. C'était vraiment quelque chose de très désagréable. Et donc le Seigneur, il dit, pas uniquement tu fais ce 1000, mais en faisant 2. S'il refusait cet homme-là, il mettait sa vie en danger. Mais le Seigneur nous apprend à en faire 2000, et non pas un seul. Imaginons que, ayant parcouru le premier 1000 avec ce soldat, la personne lui dit, mais je vais en faire 2 avec toi. Veux-tu me permettre de t'aider encore un peu plus? Bien sûr, le soldat, il serait étonné, parce qu'on ne se connaît pas. Je t'ai obligé d'en faire quelque chose. Mais toi, t'en fais d'autant plus. Et il aurait peut-être posé la question, pourquoi fais-tu cela? Et la personne pourrait répondre, parce que le Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, m'a appris cela. M'a appris de faire d'autant plus. Et grâce à cette conversation, à cet étonnement du soldat, peut-être qu'il aurait pu avoir le désir de connaître ce Jésus qui apprend un enseignement qui est différent, un enseignement qui est unique. Est-ce que nous, quand on travaille parfois et on confronte des situations dans lesquelles on est obligé ou forcé par des gens qui sont difficiles ou ayant des caractères un peu difficiles, est-ce qu'on arrive vraiment à vivre ce second 1000 et de donner d'autant plus, à suivre cet enseignement qui nous dit pas uniquement d'aimer nos ennemis, mais aussi de les servir et d'être à leur service? Est-ce qu'on arrive à transposer cela dans notre vie? Nous sommes une nouvelle créature. Le Christ sur la croix, il nous a donné ce second 1000. Il est descendu sur terre, il a pris notre chair, il nous a offert son sang. Son corps et son sang sur la croix, sa mort représente ce second 1000, ce qu'il a fait pour sa créature. Il a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Et en donnant l'exemple, nous, en le suivant, on doit être ses disciples, c'est-à-dire être comme notre maître et pouvoir donner ce second 1000. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, comme Saint Paul a appris aux Corinthiens dans sa première épître. Ce n'est pas que d'être circoncis ou incirconcis, c'est pas ce qui compte dans ton corps, mais ce qui est ta nouvelle créature que tu portes dans ton corps, dans ton cœur. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez porté le Christ en vous. Si on est baptisé, c'est qu'on est revêtu cet habit de noces, cet habit qui nous permet de vivre au paradis et dans la vie éternelle. Est-ce qu'on accepte cette grâce offerte par le Christ, ou bien on est plus attaché à cet ancien homme? Un homme ancien dans lequel parfois on pense qu'on est dans notre zone de confort. Mais je connais ce que je fais. Je sais mon bureau, je connais mes habitudes,
mon entourage, là où j'ai l'habitude de faire, ma petite famille, et quand on me demande de faire un second mille, d'aller vers le Seigneur, de vivre un certain sacrifice, je le refuse parce que j'ignore ce qui se cache derrière. J'ignore qu'il peut d'abord m'aider pour le faire et ensuite m'accompagner pour être son vrai fils et son disciple. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière par le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est la vérité que le Seigneur nous apprend. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une condition, c'est pas peut-être, mais c'est une vérité, une bonté qui est justice et qui est vérité. Vous savez, Saint Macaire, dans son 5e serment, il nous apprend que chaque membre en nous, dans cette nouvelle créature, est remplacé par un autre. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas juste une image, mais c'est une vérité. Nous avons des nouveaux yeux, de nouvelles oreilles, de nouvelles pensées, de nouveaux jambes. Cela, le Christ les a revêtus, les vêtements de son royaume, les vêtements de la foi, l'espérance, l'amour, la joie, la paix, la bonté et la douceur, ainsi que tous les autres vêtements vivifiants de la vie de lumière. Il ne s'agit pas de vêtements externes, mais le Christ qui est en vous. C'est un renouvellement de ton cœur qui t'apprend d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te haïssent. C'est vraiment un nouveau cœur. Avec l'ancien, on n'arrivera jamais. C'est la pureté des pensées, parce qu'il t'apprend de ne pas juger et de ne... Si tu ne juges pas, tu ne seras point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. C'est un nouvel enseignement. C'est une nouvelle pensée de laquelle est enlevée la pensée du jugement. On a tous rapidement tendance à juger, à donner des commandements, à penser le mal plus que l'autre, de proposer la mauvaise hypothèse que la bonne. Mais avec la nouvelle créature, tu vas faire l'inverse. Tu vas trouver des excuses à la personne qui est en face de toi. Tu vas trouver une hypothèse qui est plus acceptable dans les yeux du Seigneur. Tu as aussi l'amour du Seigneur en toi, qui donne. Parce que donnez et il vous sera donné. Donnez à quiconque te demande. C'est une nouvelle créature, une nouvelle façon de voir les choses. Tu vas avoir des ambitions spirituelles. Je vais avoir l'amour, je vais avoir la pensée pure, je veux avoir les vertus de l'esprit qui sont une ambition pour moi. Je veux être doux, je veux être humble, je veux avoir un cœur de chair. Toutes ces ambitions-là n'existent pas dans la pensée de l'ancienne créature, mais plutôt en toi qui es à son image. Mais est-ce que tu es vraiment à son image? Comment est-ce que tu vois les autres? Est-ce que tu les aperçois comme l'aveugle qui disait « j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent ». C'est-à-dire, tu donnes aucune importance aux gens qui sont autour de toi, tu t'en souviens pas, ce n'est pas des gens qui comptent pour toi, mais c'est moi et puis après, c'est comme des arbres autour de moi, des choses fixes et non pas des vies et des personnes. Ou voyons la foule comme les sentiments de Christ quand il avait des yeux différents, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que tu as ce sentiment envers les autres, qui sont émus et sont pasteurs? Comment tu vois la différence entre toi et les autres? Dieu voit la différence, une beauté, comme les couleurs dans un bouquet de fleurs. Mais nous, c'est pas pareil. On cherche d'être des stéréotypes, de se ressembler. Ceux qui me ressemblent, je les aime. Ceux qui sont différents de moi, je me mets distance et je m'éloigne. Est-ce que tu as cette pensée envers les autres, ces nouvelles yeux qui te permettent de voir les autres comme des vivants comme toi? Parfois, on a peur des différences, des pauvres, des non-cultivés, des non-croyants. On a
peur. On met des distances parce qu'on a juste peur. On a peur des guerres qui existent autour de nous à cause uniquement des différences. On a parfois peur des différences dans les couples, malgré qu'on puisse se compléter. À chaque fois qu'on se rappelle nos différences comme étant des inconvénients et non pas des choses qui nous permettent de se compléter. Sans doute sur le chemin du Seigneur, je ne parle pas des différences qui nous éloignent du Seigneur, mais des différences qui nous mènent vers lui comme un bouquet de fleurs de couleurs différentes. Nous avons besoin des pauvres, nous avons besoin des malades pour aller au royaume des cieux. Ce n'est pas eux qui ont besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin d'eux pour pouvoir y aller. Sans les servir, sans les aimer, sans être à leur côté, comment peut-on être justifié dans les yeux du Seigneur? Jésus a demandé à la Samaritaine de lui donner à boire. Elle avait un seau que lui n'avait pas. Il a cherché le point, l'avantage qu'elle avait dans ses mains, le petit seau. Il l'a vu, il l'a observé. Il est allé vers elle pour demander ce petit seau. Et grâce à cela, elle a complètement changé. Et elle a vu comment lui, il a l'œil pour voir nos points positifs et comment il nous encourage sur son chemin. Il y a mes yeux et il y a ses yeux. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Depuis Ésaïe 55, le Seigneur, il connaît que l'homme ancien, ses pensées sont loin de ses pensées. Sa façon de voir est loin de notre façon de voir. Il a voulu nous changer, nous faire revêtir de sa nouvelle créature pour connaître ses yeux, sa pensée, sa façon de voir, de pouvoir aimer mon proche, mon voisin, et non pas le considérer comme un ennemi. Qu'est-ce qui est plus cher pour toi? Un enfant perdu ou une richesse perdue? Qu'est-ce qui compte pour toi? La vie d'un enfant qui est loin du Seigneur ou plutôt une richesse que tu as perdue? Qu'est-ce qui est la dignité? Comment les gens te voient par rapport à ton statut ou ce que tu fais pour eux et ce que tu rends pour les autres? Pour Dieu, c'est quand tu aimes, tu donnes de toi-même. C'est à ce moment qu'il te voit très haut. Quand il voit que tu cherches à donner, que tu vois les gens différemment, que tu t'approches de ses yeux et de sa façon de vivre et d'être, c'est à ce moment que tu es digne dans les yeux du Seigneur. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas des paroles jolies qu'on peut écouter à l'église et qu'on sort sans les pratiquer. Ta foi sans tes œuvres est une foi morte. Mais à travers tes œuvres, on aperçoit ta foi. Si tes œuvres ne justifient pas ta foi, tu es mort en esprit. النهارده احبائي سمعنا انجيل معلمنا لوقا اصحاح 6 اللي فيه المسيح بيعتبر بيعلمنا وصيه جديده، وصيه غريبه على الانسان ان يحب اعدائه. فعلا دي الوصيه اللي يقدر يقولها للخليقه الجديده، دي الوصيه اللي يقدر يوجهها للانسان اللي هيفديه بدمه، اللي هيديله فعلا تعليم الميل الثاني. ونلاقي في انجيل متى اصحاح 5 في الموعظه على الجبل بيتكلم دايما سمعتم انه قيل لكم اما انا فاقول لكم. انت عارف حاجه بس انا هعلمك حاجه جديده. سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، لكن انا هقول لك حاجه ثانيه. من سخرك ميلا فاذهب معه ميلان. من سالك فاعطيه، من اراد ان يقترض منك فلا ترده. فعلا يبان انه تعليم غريب. عارفين في المملكه الرومانيه كان اي جندي روماني من حقه انه يسخر انسان يقابله علشان يشيل الشنطه بتاعته مسافه ميل ده كيلو ونص، مسافه كبيره، بيسخره بيجبره. فبيقول لهم اللي يقول لك امشي معايا ميل وانت شايف، يقول له لا انا همشي معاك ميلين. ايه الحكايه دي؟ اصل هو انت لو تخيلت الموقف وشفت العسكري ده بيتكلم الشخص وبعدين بعد ما عمل معاه ميل يقول له طيب انا ممكن اساعدك بايه تاني؟ ممكن اعمل معاك ايه؟ هيستغرب، يقول له طب ده انا ماشيك غصب عنك. هيقول له لا اصل انا اتعلمت
انا شفت المسيح بتاع على الصليب بدمه وعلمني ان هو اصلا عمل الميل الثاني علشان يديني الخلاص. جه على الارض وجسد، عشان كده انا كمان لازم اعمل اكتر من اللي مطلوب مني، اعمل بالمحبه الحقيقيه. ربنا ما كانش مطلوب منه انه يتجسد وينزل على الصليب، ما كانش مجبر انه يعمل كده، عمل ده لانه مغلوب من محبته لينا. فهل انا كمان اقدر اقدم الميل الثاني ده في حياتي؟ ده اللي يخلي اللي حواليك يقول لك طيب ايه ده؟ تقول له اصل ده المسيح. يبتدي يفكر هل ده حقيقي؟ لان ده فعلا اللي يميزك كانسان مسيحي. ان فكرت انك تدي للانسان اللي بيدي لك، طب ما كل الناس بتعمل، تحب اللي بيحبك، ده كل ده شيء طبيعي. هل لما بتحط في موقف في شغلك صعب وحد بيجبرك عن شيء، هل تقدر تطلع من الميل الثاني اللي انت خدته من المسيح وتديله؟ ولا انت اصلا لسه مش واصل لك منطق وفكر واحساس ان المسيح عمل ده على الصليب يعتبر ميل ثاني ما كانش مطلوب منه؟ انت بتاخد من السلام اللي جواك وتدي، تاخد من الغفران اللي خدته في الاعتراف وتدي، بتاخد من الميل التاني اللي خدته وبتدي. من غير ما تاخد مش هتعرف تدي، من غير ما تاخد سلام مش هتقدر تدي سلام، ومن غير ما تاخد محبة مش هتقدر تدي محبة، ومن غير ما تاخد ميل تاني مش هتعرف تدي ميل تاني. فجرب انك تاخد وتدوق وتحس علشان تقدر يكون عندك الرغبة انك تدي زي ما المسيح عايزك، خليقة جديدة بالحقيقة. زي ما قال بولس في رسالته لكورنثوس: إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيء ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. ما تفتكرش حاجة هتفرق غير لما تبقى فعلا خليقة جديدة. ما تقولش أنا أصل فيه عملت وخليت وده. هل أنت بتعيش كإنسان جديد في المسيح يسوع؟ بتعيش بفكر مختلف، ولا لسه فكر العالم هو الأقرب لذهنك وحساباته؟ لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. طب أنا اعتمدت ليه؟ علشان ألبس المسيح ويكون ليا الخليقة الجديدة والطبيعة الجديدة وكل ده. لكن المشكلة إن أنا أحيانا ببقى ماسك في القديم، أقول ده اللي أنا متعود عليه، ده اللي بفهم فيه، ده اللي أنا أعرفه، أعرف آخد حقي، أعرف أعمل كذا، أعرف أرد، أعرف أعرف أتصرف بالشكل الفلاني، ده اللي أنا متعود عليه، ده الكونفور بتاعي موجود في الحتة دي. لكن الكلام ده غريب، الكلام ده أنا ما أعرفش أعمله، الكلام ده ما يدخلش ذهني، لأن ذهنك بعيد عن كلمة المسيح. لو أنت معتاد على سماع صوته وبتعتبره فعلا راعي صالح ليك، هيبقى فكرك من فكره كتلاميذ. كلمة تلميذ تفرق عن كلمة طالب أو أي حاجة، لأن التلميذ مدعو أن يكون مثل معلمه على صورته. هل أنت بتسعى أنك تكون على صورة المسيح؟ القديس مكاريوس في إحدى عظاته بيعرفنا أن الإنسان الجديد مش مجرد فكرة، ولكنها خليقة جديدة بأعضاء جديدة، عينين جديدة، فكر جديد، ودان جديدة، رجلين جديدة، ايدين جديدة. كل ده بيتصرف تصرفات وبيسمع وبيشوف وبيتكلم بطريقة مختلفة. انت مختلف، صدق انك مختلف. ودي اكتر مشكلة بتقابل ولاد، ان مش عايزين يكونوا مختلفين، مش عايزين يكونوا مسيو تو الموند. انت مختلف، انت انسان مفدي بدمه، دي حاجة مميزة ليك. صدق ده وعيشه، وحاول تحطه في وسط حياتك، في قلب حياتك، مش فكرة ولكنها حقيقة. وقديس مكاريوس بيقول لك دي أعضاء جديدة بتسكن جواك، لأن المسيح مش مجرد فكرة، ولكنه فعلا فداك بدمه وأعطاك لباس العرس اللي أنت بتلبسه من الرجاء والمحبة والفرح والسلام والوداعة. دي ملابس مش بتلبسها من الخارج، ولكن بتلبس إنسانك الداخلي. هو ده التجديد، القلب الجديد اللي يعرف يقول زي إنجيل النهارده ما بيعلمنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى الذين يسرون إليكم. هو ده الفكر الجديد اللي يخليك تقدر ما تحكمش على اللي قدامك، ما تدينش، لا تدينوا لكي لا تدانوا. هتطبقها ازاي؟ ده أسهل حاجة على فكر الإنسان إنه يدين اللي قدامه، يخبطه أصل هو علشان وعلشان وعلشان. لكن الفكر الخليقة الجديدة يقول لك علشان ويلتمس عذر، علشان ويعرف يفكر. دايما بيبقى عندنا الهيبوتاز او الفكره السيئه هي اللي غالبه عن الفكره الكويسه، الفكره اللي
تسيء او ان اللي قدامك يقصد لك شر حاضره اكتر واسرع من اللي قدامك ما يقصدش. تصرف بسلامه نيه بعفويه. الفكره دي رافضها تماما، لكن الاساس ايه؟ انه قاصد، انه عامل، انه مفكر، ان الكلمه دي لاففها، ان الموضوع ده كذا. ليه؟ الدنيا ممكن تكون ابسط من كده، ما تعقدهاش على نفسك بزياده. عيش الطبيعه الجديده والفكر الجديد، تلاقي حياتك جواك ونفسيتك معاها اسهل. لكن لو هتفرض دايما سوء النيه هتتعب، هتتعقد، هتكره الناس، هتبتدي جواك دايما تبقى فيه تضاربات وشر. فلان قال لي كذا علشان كذا، وفلان رماني بكلمه، وفلان عمل كذا. يا خبر، ده مش حياه، ده انت هتبقى مروح البيت دماغك دي فايره منك، قلبك ده عمال يدق كتير، مش طايق، مش مستحمل. عيش سلام المسيح اللي يقول لك لا، يعني افرض الافتراض الحسن، هو ده اللي يكون، هو ده الفكر الجديد، هو ده اللي يدي لك حب المسيح، اللي يعلمك اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا، اللي يدي لك الطموح الروحي، انك عايز تبقى عندك وداعه وعندك محبه وعندك قلب جديد وعندك رجاء وعندك عطاء وعندك. فين الطموح الروحي في حياتك؟ طموحاتك كلها ماديه وطموحاتك كلها من العالم، ولا عندك طموحات روحيه عايز تصلحها؟ انا السنه دي بشتغل على النقطه الفلانيه، والسنه الجايه هشتغل على النقطه الفلانيه، والسنه اللي جايه هغير فيا كذا وهعمل كذا، وهطلب من ربنا يديني النعمه دي، وهنتظم في الصلاه الفلانيه، وهنتظم في الفكر الفلاني، وهدي بشكل مختلف، وهحب بشكل مختلف. اديني يا رب السنه دي يكون عندي طموح روحي في حياتي، زي ما بتحسب كده في حياتك الماديه، نفسي اعمل كذا واشتري كذا واعمل كذا. طب ما فين طموحك الروحي؟ ده هو الطموح بتاع الانسان الجديد. هل انت على صورته وعلى مثاله؟ لو انت على صورته، فكر انت بتشوف الناس اللي حواليك ازاي؟ هل زي الاعمى لما كان بيشوف الناس كاشجار يمشون، ناس كده شويه شجر، بص حواليك مش مهتم، شويه مش عارف جرى ايه، مفيش حاجه، ما تفرقش الناس معاك؟ ولا انت شايف الناس دي كحياه، كناس حقيقيين حواليك فيهم عندهم مسؤوليات وعندهم التزامات وعندهم كذا، وبتفكر فيهم زي ما بتفكر في نفسك؟ المسيح لما راى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنتحرقين كغنم لا راعي لهم، شافهم بيتصرفوا تصرفات غلط، تحنن عليهم، قال لهم أنتم كغنم بلا راعي، محتاجين كذا، محتاجين كذا، تعلموا كذا. شاف الأمور بشكل مختلف، قدر يلتمس لهم العذر. كتير ما بنقبلش اختلافاتنا، كتير بنرفض أي اختلاف حتى ما بين الأزواج، في حين إن ربنا أحيانا بيجمع في البيت الواحد زي البوكيه الورد بألوان مختلفة، ناس تكمل بعضها، ناس تعرف بعضها الطريق، بس في اتجاه المسيح. مش اختلاف يشدني بره، مش اختلاف يبعدني عنه، مش اختلاف يخليني أأثر معاه، لا، اختلاف يزقني معاه. واحد بيعرف يرسم، التاني بيعرف ألحان، التالت بيعرف كذا، حاجات بتكمل بعضها علشان نوصل للمسيح. حاجات أنا بحب العشية، ده بيحب القداس، ده بيحب الإنجيل، ده بيحب كذا، نكمل بعض. أنا بحب العطاء، هو بيحب الخدمة بشكل معين، يبقى بنكمل بعض ونعلم ولادنا الحاجتين. زي اللي بيتكلم لغتين في البيت، الولاد بتتعلم اللغتين. ونفس المنطق ونفس الفكر يزق لقدام. أحيانا بيبقى عندنا خوف من الاختلافات، يقول لك لا مش هعرف اتعامل معاه، ده بيحب الاكل بالشكل الفلاني، ده بيحب الموضوع بالشكل الفلاني، ده بيحب النور كذا، ويبتدي ده يقلقك ويبتدي يؤرقك. في حين انت ممكن تتعايش مع هذا الاختلاف، لان انت عندك حاجات بيضاء اللي قدامك ممكن ما يقبلهاش. احيانا بنفتكر ننسى ان احنا محتاجين للمرضى وللمعوزين علشان نوصل للسبب، نتذكر بس ان هم اللي محتاجين لعطايانا، في حين ان احنا اللي محتاجين لهم. بدون ما هتديهم هتروح ازاي؟ ايه اللي هيديك كده جوستيفيكاسيون او داله امام عينين ربنا ان ما كانش عندك عطاء للفقراء وللمساكين وللمرضى؟ في فرق بين عينيك وعينيه، زي ما قال في اشعياء 55 من زمان هو عارف، علت السماوات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. انا بفكر بطريقه وانتم بتفكروا بطريقه، عايز اغيرها. انا هاجي وهتجسد وهديكوا دمي عشان اعلمكم الميل الثاني، اعلمكم ان في خليقه جديده، ان في فكر جديد، ان في رؤيه جديده. ايه اللي غالي في عينيك؟ حد ضايع بعيد عن ربنا، او طفل ضايع، او حاجه زي كده فيها انسان، ولا حاجه ماديه خسرتها؟ كتير بنتخانق على حاجات بنكسرها وبنتعبها
وبننسى ان احنا بنكسر في اللي قدامنا واحنا بنلوم عليه. ايه اللي اغلى في عينيك؟ الحاجه اللي اتكسرت ولا الانسان اللي اتكسر؟ ايه اللي بيديك كرامه؟ هل رؤيه الناس ليك ووضعك وشكلك ليهم، ولا نفعك ليهم؟ في عينين ربنا انت بتدي ايه للمجتمع؟ ده اللي هو في عينين ربنا بيديك كرامه، مش شكلك الخارجي ولا وضعك ولا هيئتك ولا كل اللي ممكن يكون في فكرك. اللي بيدي لك الكرامه في عينين الناس مش هو ده اللي بيديك كرامه في عينين ربنا. اللي في عينين ربنا اللي بتديه هو ده اللي بيدي لك كرامه. نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ما عملهاش عشان نسمعها كده في عزة ونقول الله ده كلام جميل، لا، علشان نسلك فيها ونطبقها نعيش بيها. عملها ربنا وقالها لك عشان تعيشها، مش كلام نظري، مش كلام تسمعه في عظة. كتير بنسمع عظات بس قد ايه بننفذ منها في حياتنا. ربنا يدينا احبائي ان يكون عندنا المحبه الحقيقيه اللي تنقلنا من الانسان القديم للانسان الجديد، يكون لينا المجد والفرح والسلام له كل مجد وكرامه من الان الى الابد.